अरे ओलिउड वर्सेस रियलिटी इमान तो बड़ा बड़ा वीडियो बनाती ठीक देखी दवा। अरे कौन हत्या वीडियो आछि? हाँ 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 का मार दिछन बोधे हो देखि दवा टिके प्ले कर दवा। हॉरर स्टोरी डरिबा मना। अरे देखे मु जानी थिली से झियो सहीया हला तो काई ता सते मुस्तुल हला तोर सब लॉस हला ना पैसा केतना खर्च हला? अरे बहुत खर्च करची। अरे एते पट्टी मारची जे आउ किए मारी नथि हला मु जानी थिली से झियो सेमती करे देखिलु तोरी अवस्था खराब कर दे गला ना सेना डेंजर दिल पछर पड़ची। ठीक कथा कहू तू ठीक कथा। अरे कौन करिवि प्रथम भल पाइबा भूली पाइलुनी आ से डेंजर दिल तो ताकू ही पट्टी मारला मते लागुची हला चले। अरे मते लागुची पार्क पार्क रे बुलुची बोधे। अरे मते भी से लागुची तार काम कोन की तू साली जीव हॉल को जीव फिल्म हॉल जीव आ कोन तार काम एही तार काम। अरे देखलो सी रूपाली की रे हां बे मते सिगुडा लागुची आ से डेंजर दिल बोधे बस बस उठो आल देखिया। ए सुन किए बे अबे एटा मो मांडू सळा काली मो सहित बुलथला आज तो सहित बुलुची। बापा पळा रे बापा काटी देई थांता आ न थांता तमे दिटा के तुमको तुम चिनेनी फल पाइला तो पचार नथलु फुल फूल नहीं थला फूल नेला को पचार नथलु आइसक्रीम खाइछ आइसक्रीम खाइला को पचार नथलु पाक गला को पचार नथलु फल पाइला बॉयफ्रेंड को पचारिबी बोपा को पचारिबी कुकुर टम्मी की पचारिबी गछ को पचारिबी। हाँ कौन भाबिचु कि मते ये सब को सत कथा जहा कहउचंती ना ए सब मिछ कथा एठी जण के मता कुछ नहीं सत कथाटा तू जानिचु मु जानिची मु तते केते भल पाए तते डर लागुची तू डेंजर दिलु कहि पर तो मते कहि दे मु मर जीबी ए पार्क भीतर ससुर को गुडी गुडी आधा जीवन तो बिते दीची तो पथरे विश्वास मते विश्व दे मु एठी मरिबी एठी मरिबी। माने एमटीएल मु पुलिस के डाकियो बोली कहूची पुलिस की तमे झियो जातिटा सेया सेया। अरे तते किछि न करे तू बहुत कहउछ रे तमे दीटा मो से तो बहुत खेलिल आउ तुमको छड़ी को करिबो तू को करिबो मते मारे दे डार्लिंग प्लीज मो डार्लिंग के छाड़ो मो डार्लिंग की छाड़ी दो तक छाड़ी दो प्लीज डार्लिंग मो छाड़ो मार डाला साले ने मुझको मार दिया साले आज जीवन मार देबी तो मार देबी। तमे दीटा आज मरिबो छाड़बे मते काई डरौचु मु कोन कली की मु तो खाली ऊपर वाला रो डाक पियन एते दिन परे दी जनकर भेटण होइछ बुलिया को जीव नै सेइथि पई तम दीटा को पासुले तो साली की पठै देबी सेइडी जाई की शॉपिंग को एते दिन हला तमे बहुत रंग देखौछ आउ छाड़ीबी मार देबी छुटा काटबे। हट मरबे आज झीटा को मारिदेली मनटा शांति हो गला रे ये मोटू बहुत पट्टी मारी आज मारिदेली मन शांति हो गला टेंशन मुक्त हो गली रे। चल आपने कोडी पोती दवा अभी सब तो मरिबो कम करबे ना चल कोडी पोती दवा नले ठेल दवा को जेडा सळा केते खाउची सळा केते मोटा आइची बे एटा भी बहुत ओजनी चल बे आको तळो खपाड़ दबा अभी देखिलु केते तळुआ हिची पक्के देला पर किछ जणा पड़े
ପେଲ ତାକୁ ପେଲ। ପୋତି ଦେଲୁ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଏମାନେ ମୋ ଭାଇକି ମାରିଥିଲେ, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇ ମୁଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ମୁଖା ହିଁ ବନିବ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧର ଚାବିକାଠି। खल्लास पूरा खल्लास। କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଇଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ଟା ସାଙ୍ଗ କୋଉଠି ରଖିଥିଲୁ? ଆଗରୁ ତ ଏତେ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଆଗରୁ କେବେ କହିଲୁ? ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ଟା ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ତୁ ନା ଦେଖିଲୁ, ଆଗକୁ ଚାଲେ ଦେଖିବୁ କଣ କଣ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ। ବୋବା ଲାଗିଲା ଆବେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆସିଲା ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ଆବେ ଆମେ ପିକନିକ ଯୋଉ କରିବାକୁ। ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ କି? ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ଟା ସାଙ୍ଗ। ଆବେ ଏଇଟା ପାଗଳଟା ନା କଣ? ଆବେ ଆମେ ସାରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ କହୁଛୁ ପଳା। अब नहीं भी चलो पढ़ा चलो पढ़ा ଆମେ ଡର ସାଙ୍ଗ ଡର ନା ଆମେ ଯିବା ନା ଆଉ ଭାଇ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। तुम पढ़ा ଏ ଚାଲ ବେ ହଟ୍। ହାଟ। तुम्हें माने के ही बंची बनी पढ़ा। ଓହୋ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଗ୍ଲାସ ଟା ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରେ। अबे देवे भाई पी साल तुम मन पीबो ना। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ପାଣି ମିଶେଇଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ଏତେ ହାର୍ଡ କଣ ଲାଗୁଛି? अबे मिसे दिल परा। ଆବେ ହାର୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି। यही भली 5 घंटा पर हौ ठीक अच्छे सांग मैंने हौ अंधार होगलानी हौ ताले एना जीवा घर को ଚାଲେ ଆଉ କଣ କରିବି? गोटे मिनट अरे देखिलु सेठू हलुची कौन गोटे आबे ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସେଠି କି ଗୋଟେ ଗଛ ହଲଉଛି ବେ ଦୌଡ଼ବେ। अबे हाँ बे चलो भी सब पड़ेगा चलो ଆଉ ଚାଲି ହବନି। ଆଉ ଚାଲି ଆଉ ଚାଲି ହବନି। ଏଇଠି ବସୁ ଏଇଠି ଆଉ ବସ ତମମାନେ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ କାହିଁ ସେ ରୂପାଲିକି ମାରୁଥିଲୁ କହିଲୁ? ସେଥିପାଇଁ ତା ଭୂତଟା ଆସିକା ମୁଁ ଗୋଡଉଛି। ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ମାରୁଥିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଭୂତ ହେଇଯିବ ବୋଲି? ମୁଁ ମାନରୁ ମାରିଦେଲି। ଶଳା ପ୍ରେତାତ୍ମା ବାଣ୍ଟିଗଲା। ମୁଁ ଏଇଟା କଣ କରିବି? ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ମାରାମାରି କରିଦେଉଥିବ ତମମାନେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ କଣ କଲୁ? ତାକୁ କାହିଁ ମାଇଲୁ କହିଲୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଶଳାଟା ମାରିଥିଲା ବୋଲି ସେଇ ଶଳାଟା ମୁଁ ଗୋଡଉଛି। ତୁ ଶଳା ବିୟର ପିଇକି ମାରିଦେଲୁ ମତେ କହୁଛୁ? ଆବେ 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 ପବନ ହଉଛି ବେ। ଆବେ ତୁ ଶଳାଟା ମାରିଦେଲୁ ବୋଲି ପବନଟା ହଉଛି ନା? ଆରେ ପବନ ତ ମନକୁ ହବ ଆଉ ମୁଁ ମାରିଦେଲେ ପବନ ହଉଛି ନା କଣ? ପବନ ହଉଛି ବେ। ଟିକେ ଶୁଣିବ ଆବେ ଆଇଲେ ବେ ଆବେ ଦୌଡ଼ ବେ ଆଇଲେ ବେ ଛାଡ଼ିବିନି ତମେ ସବୁ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଥିଲ ଆଗ ତତେ ଶିକାର କରିବି ए बोलो ए कि तू ए भाई छाड़ते रे मु मारिनी रे से मारिचंती ए सेही दिजन मारिचंती बिडी बिडी से मारिचंती रे मु जानिनी रे तू सब वीडियो ताको जंडू मारे मते मारना म छाड़ दे वो छाड़ दे रे ओ छाड़ दे वो तो मारना मते जीव ना मारना बे मारी देला जनक खेल खत्म एबे आउ जनक बाली छाड़ीबिनी आजी छाड़ीबिनी से पाली
ଦିଟା ଯାକ ଚମଡ଼ା ଚୋର। ଛାଡ଼ିବିନି ତୋ ପାଖକୁ ଆଉଛି। ଆଲୋ ବୋଉଲ କେଡେ ବଡ ଜାଗାଟା ଲ ବାଟ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଯିବି। ବହୁତ ବଡ ଜାଗାଟା। ଓହୋ ଆରେ ଆଗକୁ ତ ବାଟ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ ମୁଁ। ଛାଡ଼ିବିନି ଆରେ ଆଜି। ତୋ ଗୁଡ଼ ଧରିଛି ରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେରେ ତତେ 10 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଆକୁ ଦେବରେ କୁରୁକୁରି ଦେବରେ ଚକୋଲେଟ ଦେବରେ ତ ସିଗାରେଟ ଟାଣ ମତେ ଦେବରେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ି ଦେ ଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେ ସିଗାରେଟ ଟାଣ ଦେବରେ ଛାଡ଼ି ଦେରେ ମୁଁ ମାରିନି ସେ ତୁ ମାରିନୁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ମାରିଛି? ବିଡିରେ ମାରିଛନ୍ତି ବିଡି ହେରିକା ମାରିଛନ୍ତି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେରେ ମୁଁ ମାରିନି ରେ ତ ଗୁଡ଼ ଧରୁଛି ରେ। ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ, ଛାଡ଼ିବିନି। ସେମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଳି। ଆରେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ରେ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି? ମତେ ମାନି। କଣ ହେଇଛି କାଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି କାଣ ହେଇଛି? ଭାଇ? ସୋଡ଼ନୁ ମତେ ବି 100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ ଆମେ। ଓ ୱା, କେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା, ତୁ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲୁ, କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାକୁ ପଛଗଲି। ହଁ ହଁ, ଇଟାରେ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦିଆ ଏଇଠି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖିବା କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ସେଠି ମେଡୁଲା ଅବଲମଟା ଥାଏ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ତୁ ଶୁଣ ସେଠି ମାଡ଼ ହେଲେ ଟିକେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରି ଲସ୍ ହୁଏ, ନହେଲେ ଠିକ ହେଇଯାଏ। ତୁ ଆ ମୁଁ ତତେ ପୁଙ୍ଖନୁ ଏବେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁନୁ, ତୁ ଚାଲୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ଖାଇବା ଆମେ। ତୁ ଲାଭ ନଉଛୁ। ଆରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଅପେକ୍ଷା କର ଟିକେ, ମାରିବୁ ତ। ଭୂତ ଭୂତ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛୁ ତୁ। ନା ସେତେବେଳକୁ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଥିବ ନା ଗାଡି ଗଡିବ, ଖାଲି ଏୟାର ନବ। ତାପରେ ଆରେ ଆରେ ଏଟା ହାଇବନି ଲୁଏ। ତୁ ମତେ ମାରନିବେ, ମୁଁ ଜାଣିକି ମାରିନଥିଲି। ଚାଲ ଫିରଦେଇ ମୁଁ ତତେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମାରନି ତୁ ମତେ। ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଥିଲୁ ନା, ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ତତେ, ଛାଡ଼ିବିନି। ଛାଡ଼ିଦେ ଭାଇକୁ ମାରିଥିଲୁ ନା, ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ତତେ, ଛାଡ଼ିବିନି। ମାରିଦେବି ତତେ ଆଜି। ଯା ହଉ ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଗଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।